Oke ya, jadi pronoun relatif menggantikan sebuah benda yang sama pada kalimat pertama dan kalimat kedua itu ada kata yang sama. Tadi kalimat pertama dan kedua kata yang sama adalah kata ville ya. Kalimat pertama ce sont des villes, kalimat kedua elles sont surtout situées au Canada atau les villes sont surtout situées au Canada. Dua kalimat ini memiliki kesamaan kata ville. Nah, jika ada kata yang sama kita lihat pada kalimat yang kedua. Ya, pada kalimat kedua kata L ya, kata ganti L atau les villes berfungsi sebagai apa? Ya. Sujet ya, sebagai sujet. Fungsi kata yang sama di kalimat kedua sebagai subjek, sehingga jika berfungsi sebagai subjek maka kita ganti dengan pronoun relatif. Kata yang sudah diganti dengan pronoun relatif tidak ditulis kembali, jadi kata ville pada kalimat kedua tidak ditulis kembali. Jadi ce sont des villes qui sont surtout situées au Canada. Sekarang coba yang pronoun relatif ke ya, ke représente une personne ou une chose. C'est le complément d'objet du verbe. Jadi ke menggantikan orang atau benda ya, yang menjadi complément d'objet, menjadi objek ya. Jadi objek dari kata kerja di kalimat kedua. Jadi kalau kita lanjutkan kalimat ini menjadi lebih jelas. Jadi kata yang sama, selalu ada kata yang sama pada kalimat pertama dan kedua. Kemudian pada kalimat kedua, fungsi kata yang sama tersebut sebagai objek. Ya, bisa orang, bisa juga sebuah benda. Nah, di sini contoh penggunaan ke ini sudah disesuaikan dengan niveau kalian. Jadi bentuk kalimat ini ya, penggunaan pronoun relatif yang disesuaikan dengan niveau kalian. Jadi le score que Vancouver a obtenu est de 98 sur 100. Kalau kita pecah menjadi dua kalimat, kira-kira kalimat pertama seperti apa, kalimat kedua seperti apa. Kembali lagi bahwa fungsi pronoun relatif yang utama adalah karakteriser une chose atau karakteriser une personne. Jadi tidak selalu ya kalimat pertama dan kalimat kedua seperti pada contoh nomor 1 langsung kita pecah menjadi dua, itu sudah bisa ce sont des villes dan les villes sont surtout situées au Canada. Tapi penggunaan pronoun relatif yang ada di contoh kedua ini ya c'est plus compliqué ya. Berbeda, bukan berbeda tetapi letaknya ya letaknya tidak sama seperti pada pronoun relatif qui yang persis menggabung ya kalimat pertama dan kedua dan letaknya di tengah-tengah. Ya, letak ke di sini dia menempel pada subjek kalimat. Kalau kita pecah menjadi dua kalimat, kira-kira kalimat awalnya seperti apa? Saya ingin mencoba, Madam. Vancouver a obtenu 18 sur 100. Kalimat pertama Vancouver a obtenu putus-putus. Apakah jumpa saya atau memang putus-putus? Jadi Apakah suara saya terdengar, Madam? Jadi putus-putus soalnya. Jadi kalimat yang pertama yang buku ya, bisa lihat di buku. Kalimat pertama berbunyi bagaimana?
est de 98 sur 100. Deuxième phrase, bagaimana deuxième phrase? Vancouver a obtenu Vancouver a obtenu le score. Obtenu le score, ya. Obtenu le score. Jadi le score, skornya adalah 98 dari 100. Jadi skor total itu 100, nilainya 98. Kemudian kalimat kedua, Vancouver a obtenu le score. Kemudian kata yang ingin dijelaskan, jadi fungsi utama dari pronoun relatif kan tadi karakterize une chose atau une personne. Jadi si penulis ingin menjelaskan kata skor ini, dia ingin mengkarakteristikkan kata skor sehingga yang diberi, yang ditempel pronoun relatif adalah kata skor. Jadi ketika ada sebuah benda atau orang yang kemudian diikuti pronoun relatif, maka ya benda tersebut atau orang tersebut ya diberi maksud untuk diberi karakteristik. Jadi memberi karakteristik pada kata tersebut. Itu fungsi dari pronoun relatif. Jadi skor yang mana gitu ya? Skor yang Vancouver peroleh adalah, jadi kata yang ingin dikarakteristikkan oleh si penulis adalah kata skor. Ya. Bukan Vancouver-nya, tapi kata skornya. Dia ingin menekankan kepada kata skor. Skor yang diperoleh oleh Vancouver adalah 98 dari 100. Kemudian kalimat yang kedua coba. Ce n'est pas la ville qu'il fuit. Kalimat pertama apa? Kalimat kedua apa? Apa? Ya. Apa? Kalimat pertama dan kalimat kedua masih yang ke. Apa Novita Lailatul bisa membantu? Ada yang bisa membantu? Masih di contoh yang penggunaan pronoun relatif ke? Mana yang lainnya? Siapa yang bisa membantu untuk contoh kalimat yang ce n'est pas la ville qu'il fuit, c'est la nature. Tidak ada. Lanjut yang U, coba yang U.
Yang pronoun relatifku. Tidak ada yang menjawab. Kalau begitu langsung ke tugas kalian saja. Ya, Granita. Yang U ya, Madam. Saya izin mencoba menjawab, Madam. Ya. Vancouver est la ville Longfit le mieux. Ya. Apakah suara saya terdengar, Madam? Ya, sudah terdengar. Ya. Vancouver est la ville Longfit le mieux, Madam. Salah. Vancouver est la ville. Vancouver Longfit le mieux, Madam. Lihat pada penjelasan U remplace un complément de temps ou de lieu. Ya, U remplace un complément de temps ou de lieu. Jadi pada kata yang sama, di kalimat kedua itu pasti ada yang menandai bahwa itu sebuah keterangan tempat atau keterangan waktu. Biasanya yang menandai keterangan tempat atau keterangan waktu ada apa? Apa yang kita gunakan? Untuk menandai bahwa itu sebuah keterangan waktu, itu sebuah keterangan tempat. Ketika, Madam. Saya tidak tanya bahasa Indonesianya, fungsi dalam bahasa Perancis. Apa yang kita gunakan untuk menandai bahwa sebuah kata adalah keterangan tempat atau keterangan waktu? Apa yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kata tersebut adalah sebuah keterangan waktu atau keterangan tempat? Apa yang kita gunakan? Dalam tataran gramatikal. Preposisi. Jadi artinya di kalimat kedua ya harus ada preposisi karena preposisi itu menunjukkan adanya sebuah keterangan ya baik waktu maupun keterangan tempat. Jadi kalau kita buat kalimat itu menjadi dua kalimat bagaimana bunyinya?
Madam, saya izin menjawab, Madam. Ya, silakan. Untuk kalimat yang pertama, Vancouver est la ville. Terus yang kedua, New Onville, Madam. Kalimat kedua, kalimat pertama Vancouver et la ville. Kalimat kedua, Onville, le mieux, dans la ville, Madam. on vit le mieux dans la ville atau en Vancouver, ya. Vancouver est la ville où l'on vit le mieux. Jadi vivre, ingat vivre diikuti ya keterangan tempat, vit à Vancouver atau vit en ville, ya. Jadi Vancouver est la ville où l'on vit le mieux. Kata à la ville atau Vancouver à Vancouver tidak ditulis karena diganti dengan pronoun relatif. Kemudian ada L apostrof di situ, ya. L apostrof di situ tidak menggantikan apapun, ya. Jadi biasanya dalam kalimat bahasa Perancis ketika ada konsonan, ada vokal ketemu vokal, jadi u itu kan berakhiran u, ya. Kemudian ketemu ong, subjek ong. Nah, untuk supaya bunyinya ya ada liaison, jadi ini hanya berfungsi untuk memberikan liaison supaya tidak menjadi bunyi vokal ganda menjadi uong, bukan, tapi memberikan liaison antara u dan ong, maka dalam bahasa Perancis lazim digunakan L apostrof. Jadi L apostrof ini L apostrof yang tidak menggantikan apapun, bukan komplemong COD, ya. Jadi L di sini hanya berfungsi sebagai pemberi liaison antara pronoun relatif u dengan subjek ong, karena sama-sama ya, yang satu berakhir dua-duanya ya vokal ketemu vokal. Jadi L apostrof tidak menggantikan apapun, dia hanya berfungsi sebagai pemberi liaison, ya. Yang dong, coba yang dong. Kalau dipecah menjadi dua kalimat, bunyi kalimat pertama apa, kalimat kedua apa? Ya, contoh yang dong, ada yang bisa membagi dua kalimat, kalimat sebelum diberi dong. Madam, saya izin menjawab untuk kalimat yang dong. Yang pertama, une ville. Kemudian kalimat kedua, j'aime de texture. Kalimat pertama apa? Repete s'il vous plaît. Ville. C'est une ville. Kalimat kedua? J'aime de la architecture. J'aime de la architecture. Ada yang lainnya? Pendapat yang lain? Saya mau coba, Madam. Silakan. Yang kalimat pertama, c'est une ville.
Terus kalimat kedua, j'aime l'architecture de cette ville, madame. C'est une ville, pertama. Kedua, j'aime l'architecture de apa? De cette Arya? ville. De cette ville. Ya, jadi ingat, lihat. Ada penjelasan tentang donc. Donc remplace le complément introduit par de. Jadi pada kata yang sama, selalu cari kata yang sama, kemudian nah, di depan kata yang sama tersebut ada bentuk preposisi de. Jadi di kata yang sama itu ada preposisi de yang mengawali. Jadi misalnya contohnya ya, jadi kalimat yang di buku, j'aime c'est une ville. Kalimat pertama, kedua, j'aime l'architecture. Ya, j'aime l'architecture. Arsitektur apa? L'architecture de la ville. Jadi di sini yang disebut dengan complément adalah ini. De la ville ini sebagai pelengkap dari kata arsitektur. Dia melengkapi arsitektur ya. Jadi de la ville ya itu sebagai complément de nom dari arsitektur. Jadi kalau misalnya ada le livre de Nadine. De Nadine adalah complément de nom dari livre. Ya. La voiture de ma grand-mère. De ma grand-mère adalah complément dari la voiture. Ya, jadi kalau ada nom de nom, maka de itu ya, de ke belakang itu sebagai complément dari kata benda sebelumnya. Jadi kata de la ville adalah complément de nom ya, pelengkap benda dari kata arsitektur. Nah, pada dua kalimat ini kata yang sama adalah kata ville. Kemudian pada kalimat kedua, kata ville ini diawali oleh preposisi de. Ya, bisa de la ville, bisa de cette ville ya. Kata ville, la ville ya diawali oleh preposisi de. Maka jika ada pelengkap ya, complément yang ditandai oleh preposisi de, maka kita gabung menjadi menjadi satu kalimat yang digabung dengan pronom relatif donc. Jadi c'est une ville dont j'aime l'architecture. Ya, kata de la ville tidak ditulis kembali karena ya sudah diganti oleh pronom relatif donc. Misalnya contoh yang lainnya lagi. C'est un chanteur. C'est un chanteur français. Puis, on parle beaucoup de lui. Ada yang bisa menggabung kalimat ini? Temukan kata yang sama dulu. Chanteur, ya madam. Chanteur, kemudian kalimat yang kedua, kata yang samanya di mana? Yang mengacu pada yang sama. Louis. Ya? Lui, ya. Jadi kata chanteur, français, dan lui itu mengacu pada orang yang sama. Kemudian lui diawali oleh preposisi de. Sehingga kita bisa gabung dengan donc. Sehingga kalimatnya bunyinya bagaimana?
C'est un chanteur français dont on parle beaucoup. Ya, c'est un chanteur français dont on parle beaucoup. Oke. Ada yang bisa membuat contoh kalimat? Coba menggunakan dong. Buat satu contoh Saya kalimat. mencoba, Madam. Oke, silakan. Ini harus buat 2 kalimat dulu, Madam, terus digabungkan Iya, gitu, Madam. betul. Atau Supaya langsung. memudahkan yang lain yang belum paham misalnya. Nous louons une maison. Terus Louons une maison. une maison. Terus yang kalimat kedua, le propriétaire de la maison. Travaille à l'étranger, Madam. Sehingga kalau digabung, kata yang sama adalah kata apa di situ? Maison, Madam. Maison. Kemudian di sini ya pada kalimat yang kedua kata maison itu menjadi komplement dari kata propriétaire ya. Kata yang sama kemudian ditandai oleh preposisi de. Oke. Sehingga kalau digabung menjadi bagaimana kalimatnya? Nous louons propriétaire travaille à l'étranger, Madam. Nous louons une maison. Nous louons une maison dont le propriétaire travaille à l'étranger. Ya, dont le propriétaire travaille à l'étranger. Ya, bisa seperti ini, bisa juga supaya tidak panjang, kita bisa gantikan dengan pronom. Ingat, bukan pronom, adjektif posesif. Ya. Le propriétaire menjadi pardon, ini komplement soalnya komplement, pardon. Salah. Ya, jadi ada lagi contoh menggunakan dong. Le propriétaire bisa menjadi son propriétaire, ya. Kalau kita menggunakan le propriétaire de la maison, ya, kan panjang, tapi kita bisa gunakan langsung misalnya son propriétaire. Ya, son propriétaire ini, ya, maknanya sama dengan le propriétaire de la maison. Jadi kalau ada adjektif posesif, ya, ini kalau dipanjangkan seperti ini. Jadi misalnya la maison de Sandy, misalnya menjadi sa maison, misalnya. Ya. Jadi kalau le propriétaire de la maison menjadi son propriétaire. Jadi ingat, penggunaan adjektif posesif ini asalnya dari ini. Le propriétaire de la maison menjadi son propriétaire. Jadi kalau misalnya le propriétaire de la maison-nya kita hilangkan, menjadi son propriétaire juga bisa digabung dengan pronom relatif dong. Tetapi songnya ya kembali ke awal, jadi le propriétaire. Oke. Jadi son propriétaire dengan le propriétaire de la maison itu memiliki makna yang sama. Jadi kalau kalian melihat ada kalimat, ada kata yang menggunakan adjektif posesif seperti ini, ya berarti son ini atau sa atau leur atau mata, ya jika digabung dengan pronom relatif dong, maka kembali lagi ke bentuk awalnya menjadi le, la, le, misalnya. Ya. Contoh satu lagi coba.
Wah, Madam. Ya, silakan. Baca dulu. Madam. Contohnya kalimat pertamanya je lis un roman. Je lis un roman. Oke, kemudian Terus kalimat kedua. kalimat keduanya l'histoire de ce roman se passe en Italie. L'histoire de ce roman se passe passé composé En atau Italie. se passe atau se passe? Se passe SO, atau Madam. se passe SO en Italie. en Italie. Kemudian digabung menjadi je lis un roman dont l'histoire se passe en sepas. Kalau sepase itu pasti komposit. Oui, Madam. Pas, Madam. Sepas en Italie. Atau l'histoire de ce roman bisa diganti dengan apa? Kalau menggunakan adjektif posesif. Kita bisa mengatakan l'histoire de ce roman atau apa? Son histoire. Son histoire. Ya, son histoire se passe en Italie. Nah, kalau digabung dengan long, ya, dengan dong, ya, songnya menjadi l'histoire. Ya, kembali ke bentuk awal. Ya, kalau ini kan panjang, l'histoire de ce roman. Kita bisa pendekkan kan kata yang beberapa ini menjadi menggunakan adjektif posesif menjadi son histoire. Tapi ketika kita gunakan pronom relatif dong, maka kembali lagi ke bentuknya menjadi l'histoire. Satu lagi. Moi, Madam. Ya, silakan. Je bois du thé. Du thé apa ang ya, Madam? Du ya. Hebatnya. Normal Je bois lemong. du thé. Normal lemong kita gunakan je bois. Biasanya kalau untuk menyatakan benda yang tidak terhitung kita gunakan apa? Latte, Madam. Hah? Latte, T Madam. itu apakah bisa dihitung? T normal Du thé. lemong, normal lemong. Du thé. Ya. Du thé. Kalimat kedua. Latte est bon. Terus digabung. Pakai dongnya gimana? Apakah ada unsur preposisi de di situ? De? Tidak ada, Madam. Nah, terus? Nah, kalau seperti ini berarti menjadi bagaimana kalimatnya? Pronom relatif apa yang digunakan? Latte de... Kata yang sama apa? Kata yang sama? T. Pada kalimat kedua, fungsi T menjadi apa? Kata T pada kalimat kedua berfungsi sebagai apa? Kedudukan dalam kalimatnya. Subjek, objek, complément de lieu, complément de temps. Kata T pada kalimat kedua berfungsi sebagai misalnya teh hijau, boleh, Madam. Teh de fer.
Gimana bunyinya? Kalau misalnya T-nya diganti teh hijau, latte de fer, boleh, Madam? Ini. Terus kata yang sama apa di situ? T, Madam. Sebelum T, kalimat kedua ada de nggak sebelum T? Lihat pada kalimat kedua, kata yang sama adalah T. Sebelum T, apakah ada preposisi de? Adanya du, Madam. Mana? Jangan dilihat kalimat pertama, lihatnya kalimat kedua. Kalimat pertama kan tidak berubah. Pakainya lah, Madam. Ya, berarti bisa nggak digabung dengan dong? Bisa, Madam. Gimana bunyinya? Je bois du thé dans le thé est bon. Gitu, Madam. Kalau kita ganti dengan pronoun relatif kan benda yang sama tidak disebutkan di kalimat kedua. Jadi kalimat ini apakah bisa teman-teman diganti dengan pronoun relatif dong? Tidak bisa, Madam. Tidak bisa karena ingat ya, kata yang sama itu di depan kata yang sama itu ada de, du, de la misalnya. Kalau ini kan de-nya di belakangnya bukan di depannya. Ada yang bisa memperbaiki kalimat ini mungkin tetap dengan kalimat awal je bois du thé, kalimat belakangnya mungkin ingin diperbaiki, dikoreksi. Oke, Madam. Ya, bagaimana? Je bois du thé. Terus kalimat keduanya lagu de thé est bon. Gitu, Madam. Lagu du thé Est bon. est bon. Jadi kata yang samanya apa tadi? Du thé-nya. Du Jadi, thé. Je bois du thé dans le goût est bon. Bisa seperti itu ya. Yang jelas di depan kata yang sama itu ada de dan perubahannya. De dan pembentukannya de, du, de la, de l apostrof, de. Ya. Tapi persis di depannya bukan mendahuluinya. Ya. Bukan di belakangnya. Kalau tadi kan di belakangnya ya du verre. Ya, T-nya justru mendahului. Ya, je bois du thé dans le goût est bon. Ya, semoga sedikit lebih jelas. Saya rasa di grammar juga sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menunjukkan mungkin di dalam chat kerjaannya yang komunike bisa dikopikan di dalam chat, kolom chat. Ya, bagaimana? Ada yang bisa membagikan teks hasil karyanya ke dalam chat?
Oui, j'essaie de corriger le travail de Granita. Je vis dans une ville qui sont situées à Jakarta. Qui sont situées itu jamak, benda jamaknya yang mana Granita? Granita? Yang nomor 1. Ini mengapa qui sont situées? Salah, Madam. Seharusnya qui est situé à Jakarta. Ya. Secara gramatikal betul ya. Je vis dans une ville qui est située à Jakarta. Coba kalau dibaca dalam bahasa Indonesia kalimatnya bagaimana, Granita? Saya tinggal di kota yang berada di Jakarta, Madam. Berarti di dalam Jakarta ada kota gitu ya. Maksudnya salah satu kota di Jakarta gitu, Madam. Jadi kota Jakarta gitu, Madam. Iya, berarti di Jakarta ada kota. Di dalam Jakarta kan saya tinggal di sebuah kota yang terletak di Jakarta. Itu kan berarti saya tinggal di kota di daerah Jakarta. Di Jakarta itu memiliki kota lagi gitu maksudnya. Kalau kita pahami kan kalimatnya begitu. Ya. Jadi ini menjelaskan kota itu terletak di Jakarta, berarti dianggap Jakarta itu bukan kota. Ya. Itu loh maksudnya, ya. Je vis dans une ville qui sont situées à Jakarta. Jadi secara gramatikal kalimat ini betul. Ya, qui est situé à Jakarta. Saya tinggal di kota yang terletak di Jakarta. Secara gramatikal betul. Tapi ketika secara logika, ya, secara logika kalimat ini menjadi ambigu. Jadi on pense que Jakarta n'est pas une ville. Jakarta itu bukan kota. Ya, jadi Jakarta bukan kota. Jadi ini Jakarta punya anak kota lagi gitu loh maksudnya. Jadi Jakarta punya daerah lagi. Ya, yang disebut kota. Jadi Jakarta itu bukan kota, baru di dalam Jakarta itu ada kota-kota. Jadi kalau dalam peta Jakarta itu, ya, kemudian di dalam Jakarta ada kota. Nah, Granita tinggal di salah satu kota yang di Jakarta itu. Jadi secara gramatikal sudah betul susunannya. Tapi ya, secara logika kalimatnya ini masih membingungkan karena akan membuat pemahaman yang berbeda. Ya. Beda jika mengatakan j'habite dans une ville qui est située au Java Central. On sait bien que Java Central itu daerah yang besar, ya, provinsi. Di dalam provinsi ada kota-kota. Ya, jadi menyebutkan, ya, itu. Tapi karena Jakarta ini adalah sebuah kota, maka penggunaan kata ville, jadi pemilihan kata ville tidak sesuai karena semua orang menganggap Jakarta itu adalah sebuah kota besar. Ya, jadi kalau di dalam Jakarta bukan kota, mungkin bisa diganti dengan je vis dans une région misalnya atau dans un quartier. Jadi pemilihan kata ville di sini ya tidak tepat untuk konteks kalimatnya. Secara struktur kalimat sudah betul, tapi pemilihan kata ville dalam kalimat ini ya belum tepat, tidak tepat karena membuat pemahaman yang berbeda. Mungkin ville bisa diganti dengan region, bisa diganti dengan quartier, ya, kawasan misalnya. Itu. Ya, untuk tidak membingungkan si pembaca, gitu ya. Berikutnya. Saya ingin bertanya yang nomor 3. Coba Granita. Mengapa di sini menggunakan bentuk imparfait? À mon avis, je pouvais. Penjelasannya apa?
Iya, Granita. Mengapa menggunakan bentuk imparfait? Je pouvais vivre. Itu Madam karena menurut saya memakai imparfait karena di masa lampau itu kayak sering yang saya lakukan gitu Madam, kayak berpindah-pindah tempat tinggal gitu Madam. Jadi pikirnya pakai Berarti kalau sekarang sudah tidak bisa. Jadi pemahamannya sekarang sudah nggak bisa tinggal di tempat yang tidak sesuai dengan keinginan misalnya. Misalnya tempat tinggalnya itu berbeda dengan yang diharapkan, berarti sudah tidak bisa. Kalau mengatakan je pouvais vivre dans un environnement radicalement opposé, itu berarti dulu, ya, dulu saya bisa tinggal di lingkungan yang radicalement opposé, itu artinya tempat yang tidak sesuai dengan isi hati, tidak sesuai dengan keinginan, misalnya. Berarti kalau sekarang je ne peux pas vivre, begitu pemahamannya. Apakah demikian maksudnya? enggak juga sih Madam. Ya. Jadi saya masa lampau Kalau gitu, ingin Madam. mengatakan, ya, jadi ingin mengatakan, ingin menunjukkan opini, ya, dengan cara yang on peut dire poliment, kita gunakan conditionnel présent. Jadi conditionnel présent itu menunjukkan pertama la politesse, yang kedua bisa iya bisa tidak. Ya, jadi penggunaan conditional présent itu untuk menunjukkan kondisi yang masih dalam situasi yang belum pasti. Ya, kita gunakanlah conditional présent. Jadi à mon avis, je pourrais. Pourrait-nya bukan yang future ya. Pourrais bentuk conditional. Je pourrais vivre dans un environnement radicalement opposé. Itu menurut saya, ya, saya bisa, tapi tentatif, ya, belum pasti. Jadi conditional présent itu menunjukkan kondisi yang masih belum pasti. Saya yakin, setengah yakin gitu, ya. Menurut saya bisa, tapi bisanya itu belum 100% ya, sure, 100% certain. Di penggunaan conditional présent. Jadi à mon avis, je pourrais vivre dans un environnement radicalement opposé parce que diberikan penjelasan. Jadi menurut saya tuh bisa tinggal di tempat yang nggak selalu nyaman, yang tidak persis dengan yang saya inginkan, ya, alasannya itu. Tetapi kan belum pasti, dia hanya menunjukkan opininya saja, ya, belum terjadi misalnya. Ya, jadi penggunaan conditional présent itu selain untuk menunjukkan politesse, juga bisa untuk menunjukkan kondisi, ya, yang masih belum pasti, untuk menunjukkan hal-hal yang masih dapat berubah, misalnya itu conditional présent, ya. Jadi gunakan conditional présent untuk hal-hal yang masih ça pourrait être changé. Je ne peux pas corriger tous. Jadi disimpan untuk minggu depan ya, kita koreksi bersama. Baik, On va Madam. continuer pour la semaine prochaine. Vous remercie pour aujourd'hui. N'oubliez pas nanti tolong validasi ulang. On va continuer parce que materi di buku taksi 3 itu sebenarnya pengulangan dari materi-materi sebelumnya. Ya, hanya dibuat dalam bentuk yang lebih komplike, dalam bentuk kalimat jamak misalnya, kalimat majemuk misalnya, penggunaan kalimat dengan beberapa tong waktu lampau misalnya, ya. Secara materi kebahasaan sebenarnya kalian sudah peroleh di semester sebelumnya tentang adjektif, tentang pronom relatif, tentang adjektif indefini, pronom indefini. Sebenarnya secara materi sudah diperoleh, hanya ya ditingkatkan pada level kompleksitasnya atau level kesulitannya itu ditambah dengan menggunakan beberapa ya dalam satu kalimat. Sehingga saya harap kalian juga lebih mematangkan materi-materi yang sudah diperoleh itu. Baik.
Termasuk ketika membuat contoh, buatlah contoh dalam kala lampau, jangan kala présent terus-menerus ya. Kalau setiap contohnya selalu kala présent, maka kalian tidak akan melatih ya kala lampau yang sudah dipelajari, termasuk plus ke parfait. Ya, jadi passé composé plus ke parfait, passé composé imparfait misalnya. Buatlah contoh menggunakan kala lampau untuk melatih ya keterampilan bahasanya. Merci pour aujourd'hui. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,